sa aton nga tanan. Kita katagdiri sa Darwin's or the Pangpang. What is the beauty of Darwin's? Ask ka nito. Limpyo kayo. Natong mga immersion coming from Hilansege, and welcome to Pangpang Darwin's. No. Hello. Hi, Tessie pa may vlog. Hello, sir. Hello, kumusta? Sir, nag-ilasaras na, sir. Kuyogis, ma'am. Pagkanindot sa Darwin's, limpyo kayo. Actually nakita maintaining diri, may maintenance kita diri atong Gio, sa LGO Santa Fe. Wow, it's so beautiful. Super limpyo. Let's see. Try. Yan. Malinis ang ating Darwin's. Masay kasulti ni